les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va continuer notre série des exercices concernant les lentilles minces et l'image obtenue par une lentille mince convergente. Alors, déjà درنا la partie 1 de la série. Donc, الفيديو نخليه لكم في الديسكريبسيون تحت فيه 3 exercices. Alors, il nous reste 2 exercices هما اللي غنديروهم في هذا الفيديو هذا اللي هي غتكون la partie 2 de notre série. Alors, exercice numéro 4. Donc, l'exercice numéro 4, voilà. Exercice numéro 4. Soit une lentille convergente de distance focale f est égale 2 cm. Calculer la divergence de cette lentille. Donc, كيفاش نديرو calculer la divergence? Alors, دائما la divergence العلاقة خصنا نكونو حافظينها. La divergence C est égale راه شرحتها مزيان في لابارتي الاولى ديال السيري. الوغ السيري شوفوا لابارتي الاولى راه مهمه حتى هي. الوغ كنديرو العلاقه سي est égal à 1 sur f. F c'est quoi? F c'est la distance focale bien sûr. Alors déjà عندنا f est égal à 2 cm. mais déjà قلنا la distance focale كتكون دائما بالمتر. عقلوا لا الوحده مزيان. Alors, on va 2 cm le mètre. Donc, pour cela, on divise 2 sur 100. 2 sur 100, c'est 2,02. Alors, est égal, C est égal à 1 sur 0,02 est égal à 50, quoi? Dioptries. Dioptries. C'est bien. Alors, deuxième question, on place un objet AB est égal à 1 cm lumineux à une distance, donc, un objet lumineux à une distance de cette lentille, D est égal à 4 cm. C'est bien, à une distance de lentille. Donc, là, l'objet l'objet qui compte à gauche de la lentille. Alors, 4 cm. Après, la lentille, 4 cm. A. Faire la construction géométrique de l'image. A', B'. Donc, on attaque là l'échelle. Un carreau correspond à 1 cm. Un carreau correspond à 1 cm, ça veut dire هذا كيساوي 1 cm وهذا كيساوي 1 cm. سي بيان. الوغ هذا هو ليشيل ديالنا. الوغ اول حاجه بوزيسيوني ا بي. دونك فيه 1 cm وبعيد على لا لونتي 4 cm. دونك 1 2 3 4. دونك غيكون هنا. سي بيان غيكون هنا وغيكون فيه 1 cm. سي بيان. Comme ça. Alors, maintenant, قلنا باش كما شرحت في التمرين اللي قبل قلنا ان باش نديرو لا كونستريكسيون ديال ليماج خصنا نكونوا عارفين ديك 3 ديال القواعد. دونك حنا كنحتاجو معي جوج. ملي كيكون لو غايون ماجي باراليل الاكس اوبتيك كيفاش كيخرج. ملي كيكون جاي وداخل في السونتر اوبتيك كيفاش كيخرج اكسيتيرا. دونك نخلي لكم هاد بارتي انيماسيون باش تعرفوا لا كونستريكسيون اكزاكتومون كيفاش كدير. دونك نخليكم هاد 30 سكوند ولا 40 سكوند. Alors, c'est bien. Donc maintenant, comme je suis, donc, premier rayon qui est parallèle. Donc, on dit, donc, on dit AB. Alors, c'est bien. Alors, on va la distance focale. On 2 cm. Alors, 1 et 2. Donc, on dit la distance focale. O, F'. Ou F', il y a foyer image. Alors, premier rayon qui est parallèle à l'axe optique, il passe par foyer image, comme ça. Deuxième rayon, il passe par le centre optique, comme ça. Alors,
l'intersection de deux rayons يكون هنا. Donc, à ce le point B'. C'est bien. Alors, A', باش كنحصلوا عليها دائما par la projection de B' sur l'axe optique. Donc, ça veut dire elle تكون perpendiculaire à l'axe optique, comme ça. Donc, كنحصلوا على A'. Voilà. Alors, déduire les caractéristiques de l'image. عطاك أول حاجة خصك تقول له شحال كتساوي OA'. Bien sûr, من الشيما OA'. Donc, كنحسبوها 1, 2, 3 et 4. Donc 4 cm. A'B', 1 cm. كتشوفوا في العبار ديريكتومون في الشيما. دونك ناتير دو ليماج. شنو هي ناتير دو ليماج؟ دونك ايماج اللي حصلنا عليها كما كتشوفوا انها ايماج ريال. دونك اللي كتكون دائما في بارتي دغوات دو لا لونتي كتكون ريال. دونك ايماج ريال renversé, مقلوبة, renversé, et quoi? Et de même grandeur. Et de même grandeur. Grandeur de quoi? Même grandeur que A, B, les voies l'objet. C'est bien. عندهم نفس l'auteur, نفس A', B' est égal à AB. سي بيان. هاد الحالة اللي عقلتو عليها مزيان في الدرس فوقاش كتكون عندنا الحالة اللي درسناها ملي كتكون عندك OA كتساوي 2 OF كتساوي 2 فوا لا ديستونس فوكال. دونك لا ديستونس فوكال ها هي 2 وحنا عندنا OA est égal 4. Ça veut dire il est égal. Ça veut dire est égal 2 fois la distance focale. C'est bien. Donc, j'ai déjà fait le cours. Alors, on passe. Exercice numéro 5. Donc, exercice numéro 5. Un objet AB de taille AB est égal à peu près 18 cm est placé à une distance OA des lentilles dont O est son centre optique. Bien sûr, donc عطاك في هذا الشيما عطاك l'échelle. Donc نزادو دائما l'échelle وعطاك هنا distance focale O F'. هاد F' كتسمى foyer image, F كتسمى foyer objet. Donc la distance O F' est égale toujours O F. بجوج كيتسماو la distance focale. Alors, question numéro 1. De quel type de lentille s'agit-il? Justifie ta réponse. Alors, je me lentille عندك هنا. أول حاجة تقول له selon le symbole. D'accord? La lentille est convergente. C'est clair. Donc باش نعرف أنها convergente من السيمبول ديالها. Donc هذا السيمبول هذا كيكون عند لا لونتي كونفيرجونت. بالنسبه لديفيرجونت كيكون العكس كيكون كوم سا. وهذا الشيء راه خصكم تكونوا ضابطينو في الدرس. Deuxième question, quel est le cas vérifié dans ce schéma? Cochez la bonne réponse. Donc هادو هما لي ديفيرون كا اللي كنا درناهم في الدرس. OA كبر من 2F 2 distance focale. OA est égal 2 distance focale. OA il existe entre distance focale et 2 distance focale. OA est égal distance focale OA inférieure à distance focale. Alors الحالة اللي عندنا هنا فاسيل أننا نعرفوها. نمشيو للشيما ونشوفو. La distance focale عندي هي OF. D'accord? Alors 2 OF ça veut dire كتجي هنا. جوج مرات F كتجي هنا. Alors A فين جات؟ OA جات كبار من 2 OF. D'accord? هاد المسافة هادي هاد المسافة هادي نديروها كوم سا. دونك هاد المسافة هادي هي 2F 2 distance focale. Donc OA كبار من 2 distance focale. Alors هي الحالة الأولى. Donc غندير كغوا ديالي كوم سا. Troisième question, tracez les rayons lumineux caractéristiques qui permettent d'obtenir l'image de l'objet AB. Puis tracer l'image. Donc caractéristique,
ça veut dire qu'il y a 3 rayons ولكن انا نحتاج غير 2 rayons باش نقدر نرسم ليماج ديالي باش نقدر نحدد ليماج ديالي. الوغ هاد لي غايون شكون هما؟ غايون اللي كيكون باراليل دونك كيمشي في الفويي ايماج، وكاين لو غايون كي باس بار لو سونتر اوبتيك فوالا، وكنحصل على انترسيكسيون دونك تمسح هادشي هذا ماشي مشكل. دونك كنحصل على لو بوين بي بريم ايسي، وكندير لا بروجيكسيون sur l'axe optique باش نحصل على A'. Quatrième question, on déduire la taille et la position de l'image. Donc pour la taille, donc نهضروا على A', B', شحال كتساوي، دونك هذه هي لا taille. Alors la taille ديالها تقريبا، دونك نهضروا على تقريبا، دونك غنديرو كوم سا à peu près. دونك كنلاحظوا انها كتساوي الا كانت هذه 10 من هنا لهنا 10، الوغ من هنا لهنا تقريبا 15. Alors est égal à peu près 15 cm. Et la position, mais quand on a la position, ça veut dire OA'. OA' est égal, donc on dit 1, ça veut dire 10, et 10, 20, et 10, 30, 35, 36, 30, 36 cm. C'est bien, 36 cm. Alors, l'image est-elle droite ou renversée? Donc l'image, bien sûr, مقلوبة est renversée. Et comme ça, نكونوا سالينا série ديالنا، نكونوا سالينا la partie 2 de notre série. Donc c'est une série complète de vidéos. Première vidéo fait la première partie fait 3 exercices, deuxième vidéo fait 2 exercices, c'est la deuxième partie. نتمنى هذا الشيء هذا يكون فاتكم et bonne chance. donc في les vidéos الجايين نخدموا الكور ديال quelques instruments optiques et merci.